ये निर्वाचन रे ईवीएम को टेम्परिंग करने पाई किछि लोक तो निश्चित थिबे यदि टेम्परिंग होथुबो ताले सेमिति लोकन को से माने जण को खोजी काहे बाहर करना कि जे आसी कहयो कि मु टेम्परिंग करछि बा मु जानि छि लोक टेम्परिंग करछि बोले जे कि बाय प्रेशर रे बा कोन से कारण रो ईवीएम टेम्परिंग रे भाग नै छै तांको भितर जनति के सचोट लोक बाहरियो जे जासी कहयो कि एमिति पाप आम डेमोक्रेसी अगेंस्ट करछु बोले किंबा कौन सी मुंड बिका लोक जे कि निजर ईमान बिकी परथिबो सेमिति लोक तो जे कि भयर कारण हो जे कि पैसा लोभर हो आसिकी कहि परिबो कि हाँ मु टेम्परिंग करछि बा मु जानि जे कि टेम्परिंग करछि बोले महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन रिजल्ट 23 तारिख दिन आसी 2 दिन से दिन झारखंड दिन रिजल्ट डाटा सामना को आसला रिजल्ट एनालिसिस चले एनालिटिकल रिपोर्ट मते सामना को आछ तो सबुठारु सरल मार्कला जो सब एनालिसिस सबुठारु सरल मार्कला उभय राज्य रे सरकार थिबा मेंट निज निज सरकार को निज निज गांधी को बंचाइबारे सफल होती झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी सीपीआईएम कुनी आईएनडीए गठबंधन झारखंड एवं महायुक्ति दूसरी की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे अजित पवार का एनसीपी अच्छा 228 आसन 232 पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री महायुक्ति सीट मिले महा विकास अगाड़ी को मात्र 46 आसन मिले झारखंड में समित अवस्था झारखंड रे 81 आसन 56 आसन आईएनडीए गठबंधन मिले अर्थात 1-1 इक्वल आईएनडीए गठबंधन को झारखंड एवं एनडीए गठबंधन को महायुक्ति नारद सीट एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र किंतु महाराष्ट्र निर्वाचन महाराष्ट्र पॉलिटिकल इंपोर्टेंस कारण भारत सारा भारत में आज पॉलिटिकल डिस्कशन महाराष्ट्र इलेक्शन आखपाख रही महाराष्ट्र इलेक्शन पॉलिटिकल डिस्कशन को निज आड़ को टाणी कारण है ये तो 288 आसन विशिष्ट गोटे बृहत राज्य भारतर कमर्शियल कैपिटल बॉम्बे गोटे प्रस्परस राज्य ता छड़ा सबुठु बड़ कारण है 2019 निर्वाचन पर 2019 टू 2024 भितर मझे 2022 बेलू महाराष्ट्र रे जो प्रकार पॉलिटिकल इवेंट्स होती है ये सब इवेंट भारतर राजनैतिक इंटरेस्ट को टाणी रखी तेणुक महाराष्ट्र निर्वाचन बर्तमान सबुठारु पॉलिटिकल डिस्कशन पॉइंट होगी रही निर्वाचन रे महायुक्ति को लैंडस्लाइड विक्ट्री कौन कौन फैक्टर कह कौन कौन फैक्टर ये निर्वाचन परिणाम को निर्वाचन आउटकम को इन्फ्लुएंस करछि और ये निर्वाचन आउटकम आग को भारत पॉलिटिक्स को भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कांग्रेस को शिवसेना उद्धव ठाकरे को एमती की शिवसेना सिंह पार्टी को प्रकार प्रभावित कर एनालिसिस चलती समीक्षक निज निज रिपोर्ट दौरान कह जो कारण से महायुक्ति को एत बड़ा विजय मिल जो कारण महायुक्ति से एक प्रकार महाविकास अगाड़ी को एकदम परिचालन कर से कारण भीतर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंधे सरकार द्वारा महाराष्ट्र घोषणा कर लाडली बहन योजना बटु गीत कटक पर नारा
आरएसएस रो इलेक्शन कैंपेनिंग रे बा इलेक्शन कैंपेनिंग को दिवनी इलेक्शन मैनेजमेंट रे आरएसएस रो भूमिका ताबाद इनके साइड रे महाविकास साइड रे पार्टनर पार्टीज मान भितर असमंजस्य असहमति भिन्न प्रसंग रे नेतृत्व बाछिबार असहमति सीट शेयरिंग रो असहमति आउ देरी एक न हो परिबा ठीक नारा न नहीं परिबा ये सब कारण को महाविकास अघाड़ी रो पराजय कारण बोली कह जाउछि। बाकी लोकल इश्यूज मध्य बाकी लोकल इश्यूज मध्य ये सब इलेक्शन रो आउटकम रो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बोली कह जाउछि। तबे इलेक्शन रिजल्ट आसिला पर जो प्रतिक्रिया आछि कांग्रेस तरफ बा शिवसेना उद्धव ठाकरे दल तरफ प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न भाषा रे कहले मध्य अर्थ है कि ये निर्वाचन परिणाम अप्रत्याशित एमती निर्वाचन परिणाम से माने आशा करते असंभव मध्य कह जाउछि। निर्वाचन परिणाम असंभव 228 आसन रु 232 आसन महायुति मूल्य असंभव भारतीय जनता पार्टी को 148 आसन रु 132 आसन मिलवा असंभव कौन प्रकार शिवसेना सिंधे 56 आसन जीति पारे एनसीपी अजित पवार दल कदापि 41 आसन जीति पारे ये असंभव। ये प्रकार स्टेटमेंट शिवसेना तरफ संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से जहाँ कहते तार अर्थ है एवं ता अर्थ है यह शिवसेना कहवा कथा शिवसेना उद्धव ठाकरे मार कहवा कथा है कि मेसीन मैनिपुलेट करा जाए ईवीएम को मैनिपुलेट करा जाए ए प्रकार रिजल्ट तैयारी करा जाए अडानी का प्रभाव मध्य ए प्रकार रिजल्ट तैयारी करा जाए अडानी ए प्रकार निर्वाचन रिजल्ट पैसा बल तैयारी करछथि तो विषय ईवीएम ऊपर हो ईवीएम ऊपर दोष दवा अपोजिशन रो किछि निर्वाचन हैबिट है इलेक्शन हारला पर ईवीएम को कांग्रेस आरजेडी बिहार रे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश रे बारंबार दोष दउछथि। तबे जदि इलेक्शन रिजल्ट जदि इलेक्शन ऊपर ईवीएम रे इत्ते प्रभाव चले से माने बुढ़ा निश्चित ताहाले से माने भोटर को कन्विंस करे भोटर को कन्विंस करैबा दिगरे सेमिति पदक्षेप नौ ना दिगै काहे कि से मानकर स्टेप रो जना पडुनी बा लोके से मानकर एटीट्यूड को बा लोके बा भोटर से मानकर एक्शन रो देखि कि संतुष्ट न कि माने सप्ताहे ईवीएम रो टेम्परिंग ऊपर सीरियस बोले केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस रे मीडिया आगे बा कौन से डिस्कशन रे रैली रे ईवीएम को दोष देकी निजको बोध करवा छड़ा निजर कार्यकर्ता को बोध करवा छड़ा बा निजर दोष को लुचेवा छड़ा आउ किछि जदि ईवीएम ऊपर सत्तरे जदि ईवीएम ऊपर सत्तरे से मानकर ए प्रकार डाउट अछि ताहाले से माने आंदोलनात्मक पदक्षेप नबा उचित लोकों को भोटर को कन्विंस करेबार दायित्व समन्वय उचित कि से पर होथवर देखा जाऊ बारंबार कहले भाषण रे कहले डिबेट रे कहले लोक बुझवा स्थिति रे नाथि लोक बुझवा को प्रस्तुत नहंती कौन सी साइंटिफिक प्रूफ दरकार जहा कि अपोजिशन ए पर्यंत आनी पारनाथि आनी नाथि बा आनी पारनाथि
ଯଦି ସତରେ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଏମିତି କୌଣସି କ୍ରେଡିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କୌଣସି କ୍ରେଡିବୁଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯିଏ ସିଧା କହିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବ ଯେ ଭାରତରେ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହେଇପାରୁଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିପାରିଲା ପରିକା ଲୋକ କି ମିଳିବେନି, ତା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯଦି ସତରେ ଇଲେକ୍ସନ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ କେହି ଜଣେ ଥିବ ଯୋଉ ଲୋକ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଯିଏ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରୁଛି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ନଥିବ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ନଥିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଲୋକ ଜଣେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ବାହାର ସେମାନେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅପୋଜିସନର ଲୋକ କନଭିନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସତରେ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବା ଆରଜେଡି ହଉ ବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହଉ ଏ ଅପୋଜିସନ ସିରିୟସ୍, ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଉପରେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍। ଏ ପ୍ରକାର ନିଜର ଆକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଭିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥିବା ଏମଏଲଏ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଆରଜେଡି ହଉ ଏମଏଲଏ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନେ କନଭିନ୍ସଡ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନକୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଇଭିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହଉ, ସେ ସରକାର ଓହରି ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ହରିୟାଣାରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଥିବା 37 ଏମଏଲଏ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମେ ଏତେ ଏ ରେଜଲ୍ଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। 99 ଏମପି ଯେଉଁମାନେ କି ଇଭିଏମ୍ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଲୋକ କନଭିନ୍ସ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମେଟରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟରେ ଥିବା ପାର୍ଟି ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ କରିବା, ଯାହାକି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ଡିଏମକେ କେବେ ବି ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଉପରେ ବା ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କେରଳ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସରକାର ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅନ୍ତତଃ ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଦଳ ଅନ୍ତତଃ ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମେଟରେ ଥିବା ଦଳମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବେ କି ବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନର ୱେଟ୍ କମିବ ହିଁ କମିବ। ଯଦି ଟିଏମସି ସପୋର୍ଟ ନଥିବ, ଡିଏମକେର ସପୋର୍ଟ ନଥିବ, ତାହେଲେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ, କେବଳ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, କେବଳ ଆରଜେଡିକୁ ନେଇକିନା ଇଭିଏମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଇଜି ହବନି ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ,
ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 2014ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଛାଡ଼ିଦେଲ 2019-2024 ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ 2014ରୁ 2024 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 60-70 ପାଖାପାଖି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇସାରିଛି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ କୁ ଟେମ୍ପରିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ଯଦି ଟେମ୍ପରିଂ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣକୁ ଖୋଜି କାହିଁକି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆସି କହିବ କି ମୁଁ ଟେମ୍ପରିଂ କରିଛି ବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଲୋକ ଟେମ୍ପରିଂ କରିଛି ବୋଲି। ସେମିତି ଲୋକ ସେମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ। ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟରେ 7-8 ଥିଲା ମଧ୍ୟ ତା ତଳକୁ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ତ ଥିବେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ତ କିଏ ଯିଏକି ବାଇ ପ୍ରେସରରେ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଇଭିଏମ୍ ଟେମ୍ପରିଂରେ ଭାଗ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ କିଏ ସଚୋଟ ଲୋକ ବାହାରିବ ଯିଏକି ଆସିକି କହିବ କି ଏମିତି ପାପ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରିଛୁ ବୋଲି। ସେମିତି ଲୋକ ଖୋଜିକି ସେମାନେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ବିକା ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜର ଇମାନ ବିକି ପାରୁଥିବ ସେମିତି ଲୋକଟା ଥିବ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଭୟର କାରଣରୁ ଯିଏକି ପଇସା ଲୋଭରେ ହଉ ଆସିକି କହିପାରିବ କି ହଁ ମୁଁ ଟେମ୍ପରିଂ କରିଛି ବା ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ଟେମ୍ପରିଂ କରିଛି ବୋଲି। ଯଦି ସେମିତି ଲୋକ ସତରେ କିଏ ଟେମ୍ପରିଂ କରୁଥିବ ଯଦି ସତରେ ଟେମ୍ପରିଂ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ମାନ୍ୟତା ଟେମ୍ପରିଂ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ଟେମ୍ପରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ମଣିଷ ଜଣେ ଇନଭଲ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବଦଳିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ସେଠି ଟେମ୍ପରିଂ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି ଲୋକ ଖୋଜି କାହିଁ ସେମାନେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଯାଇକି ସେପଟକୁ ମିଶିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଟ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ଶିବସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ INDA ଗଠବନ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଜୋରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ନିର୍ବାଚନର ପରିଣାମ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା କି EVM କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ 2019ର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ ଟେମ୍ପରିଂ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତ କହିପାରନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବାହାରି ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠୁ ଆନନ୍ଦରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ଲୋକକୁ ନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକ ହସିଲେ ସାରା ହେବ।